uban sa mga bagong awit. Ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit, daygon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento. Ang kalipay ta isayaw, o bulahang adlaw, tutugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tutugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Dahil ko natog pasalamatan ng Ginoo nga tungod sa iyang gugma nagtawag nato sa pagisuod kaniya, pagkasama o pagkahiusa kaniya. Mauna nga iyatang ipaambit sa kinabuhi siyang anak ug sa misyon siyang anak aron sa atong pag-ambit usab sa kadaugan siyang anak mahimo tang angayan nga makig-uban kaniya sa himaya nga wala na'y katapusan dito sa iyang ginarian. So arang pagbulig sa grasyas Ginoo, mangayo tagpasaylo sa tanan nato mga sala. Isugid ko Ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko sayod ka man nga kining alahot isalig lamang sa kayo mo. Kaluyan mo na, O Ginoo, wag tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Nga kaluyan kita sa Dios, samahan makagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala, dadon kita niya, ngadtos kinabuhing dayon, Amen. Amen. magampo kita. O Amahan, mipakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong ginharian. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Barok. Mao kini ang sugid nga kinahanglan inyong himuon. Ang Ginoo nga atong Dios matarong, apan puno pa kita sa kaulaw. Kitang tanan katawhan sa Huda, ang katawhan sa Jerusalem, ang atong mga hari, atong mga magmamando, atong mga pari, atong mga propeta, o atong mga katigulangan na himutang sa kaulaw. Tungod kay nakasala kita batok sa Ginoo nga atong Dios, ug nakasupak kaniya. Wala kita mamati kaniya ni nagkinabuhi kita subay sa iyang mga sugo. Sukad sa adlaw nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan gikan sa Ehipto, hangtod karong mga adlawa, nagpadayon kita sa pagkamabudhion kaniya, ug wala kita mag-ukon-ukon sa pagsukol kaniya. Kaniadto sa diha nga ang Ginoo nagpagula sa atong mga katigulangan gikan sa Ehipto, aron ihatag niya kanato ang usa ka tabunok ug tambok nga yuta, nagbungat siya og mga tunglo batok kanato pinaagi sa iyang sulugoon nga si Moises. Ug karon nagantos kita tungod ni adtong mga tunglo. Nagdumili kita sa pagsugot sa pulong sa Ginoo nga atong Dios, nga iyang gisulti kanato pinaagi sa mga propeta. Inay ni ana nagbuhat kitang tanan sumala sa atong gusto, ug nagpadayon kita paglakat sa atong kaugalingong dautan nga mga dalan. Miatubang kita ngadto sa laing mga Dios, ug nagbuhat kita sa mga butang nga kontra sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. O Dios, ang mga nasod miabot ngadto sa imong kabilin. Ilang gipasipad-an ang imong balaang templo. Ilang gigunob ang Jerusalem. Ilang gipanghatag ang mga patayng lawas sa imong mga sulugoon, ingog kalanon sa kalanggaman sa langit. Ang unod sa imong buutang mga sulugoon ngadto sa mga mananap sa yuta. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Gibubo nila ang ilang dugo daw tubig libot sa Jerusalem, ug walay usa nga maglubong kanila. Nahimo kaming talamayon sa among mga silingan, giyam-iran o gibugal-bugalan na naglibot kanamo. O Ginoo, hangtod kanusa. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwas sa kami. Ayaw hinumdumi, batok kanamo, ang mga kalapasan sa nangaging panahon. Muabot unta kanamo ang imong kaluoy sa walay langan.
kay nabanlod kami sa kahiladman. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Tabangi kami, O Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan. Luwasa kami, ug pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, O Ginoo, luwasa kami. Manindog ta. Salita, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pagka makalilisang unya sa mahitabo kanimo, Korasin. O pagka makalilisang usab sa mahitabo kanimo, Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo pa didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitungod kanimo, Kapernaum, buot kang ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit. Apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Unya, mingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo ug nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, manglingkod tanan. Unsa man tong nahitabo nga linog, tunglo to dili. Tunglo dili. Dili taganahan mo angkon nga tunglo to.
ug ang mga tao, labi na ang mga kunuhay advanced na panghuna-una o scientific nga panghuna-una, dili mo dawat anang tunglo. Gitawag lang na natog natural calamities. Dili ba? Okay? Pero sa atong unang pagbasa, gisgutan ko din ni Habakuk nga ang sala magbunga gyud tunglo. Klaro kay na diha sa basahon sa Deuteronomio. Diha sa basahon sa Deuteronomio giingnan kita, ang gibutang nako atubangan nimo o tao, ang imong pilian mao ang kinabuhi o panalangin o ang ang alantuson ba o kamatayon. Kung pilion nimo nga magmasinugtanon ka sa akong pulong, mutuman kaniini sa kanising-kasing, din gipili nimo ang kinabuhi o ang panalangin. Samtang kung isalikuan nimo ang akong pulong, gipili nimo ang alantuson o kamatayon. Sa ato pa, kita di ay nagtunglo sa atong kaugalingon. Amen? Ug asa na mabasa? Ang klaro ko kayong pagkabasa ni Ana, naa sa Deuteronomio 28. Kanunay, gihanay ko na sa Ginoo ang mga tunglo o ang mga panalangin. Sa usa ka corresponding act na tunglo, sa corresponding nga act nga maayo, subay sa pulong sa Dios, naay panalangin. Pero ang pinakaunahan yung hisgot sa tunglo, naa sa Genesis chapter 3 verse 17. Kano sa man ni tabo, human nakasala si Adan ug si Eva. Giingnan ta sa Genesis chapter 3 verse 17, ang kalibutan nahimong tinunglo tungod sa sala sa tao. Amen. Ang kinaayahan nahimong tinunglo tungod sa sala sa tao. Mao nga ang bagyo ug ang linog bisan pag-ato ng tawgon o natural calamities. Moral lang, it's bound to happen kay in a way, natural man na nga calamities. Tunglo na kay ang kinaiyahan na afektuhan man sa sala sa tao. Amen? So wala pa makasala ang tao, sumala sa gisaysay sa unang kapitulo sa Genesis, gituganan gyuta nga ang tanang gibuhat sa Dios sa first day, moingon gyud siya og nakita sa Dios nga maayo ang iyahang gibuhat. Hello, maayo ang iyang gibuhat sa first day ngadto sa sixth day. Puro maayo. So, walay defekto, walay natural defect. Amen? Kanang giobserbahan sa science nga nahimong natural tendencies sa defektuso na sa natunglo na nga kalibutan, sa natunglo na nga creation. Amen? Pero ang science, dili man makakita ni Ana, maunang maingon lang siya, natural calamities. It's bound to happen. It's bound to happen because defektuso naman ang creation, natunglo naman tungod sa sala sa tao.
Amen? Karon hisgot man ta og healing. Maunay kinadak-an nga healing. Ug mao niya na ang ultimate nga healing. Ang ultimate nga kadaugan sa Ginoo suma sa gisaysay diha sa basahon. Sa gipadayag mao nga mulabay na unya ang karaang kalibutan ug ang karaang langit. Mutungha na gikan sa Dios ang bag-ong yuta ug bag-ong langit. Mao na ni ang fully redeemed nga creation. Natangtang na ang tanang efekto sala. Natangtang na ang tunglo sa sala. Mao na the whole of creation will have become new. Will have become new. Mao na salamat giklaro gina sa Ginoo sa Revelations 25 verse 21 verse 5 giingnan ta, God makes all things new in Christ Jesus. Gibag-o gyud sa Dios ang tanan. Amen. Gibag-o gyud sa Dios ang tanan. Apan kitang tao kay kita may importanteng binuhat sa Dios sa material nga creation, kita gyoy unang gibag-o. Aware ta ana? Hello, aware ba ta ana? Kita mo'y unang gibag-o. Mao na kay suma sa giingon sa sulat sa Tagaruma, napakyas man ang unang Adan. Gipadala niya ang ikaduhang Adan. Kinsa man ni? Ang iyahang anak, ang iyahang pulong nga mao'y nasalikoy sa tao diha sa pagpakasala. Karon kining iyang pulong, iyahang gipakatao. Mao ni ang bag-ong tao. Ug salamat sa Dios sa dili nato matugkad nga kahibalo ug kaalam ang tao iyaha ganing gipasiunhan pagbag-o diha sa inahan sa manunubos. Kay si Maria gihimo man niyang immaculate, meaning fully restored gyud sa grace. Wa gyud man sa sala, wa epekto sala. Mao na ang greeting sa anghel ngadto sa mahal nga Birhen is, Hail, full of grace. So aning bahina sa atong need for healing, makatabang yun kaayo ang mahal nga Birhen. Nga mutangop taniya, magpaagak taniya, magpatabang taniya, aron makasubmit yun ta sa grasya sa Ginoo nga nagbag-o sa tanang butang diha ni Kristo. Okay? Naklaro? Makatabang kayo na ito, mahal nga Birhen. Kay siya ay unang nahingpit pagkabag-o. Kay immaculate siya. Mao gani nga si Maria bisan tuod na matay in a sense nga mubiya siya na yung kalibutan na wa gyud siya madunot kay wa may tatsa ug mansa sa sala ang iyahang pagkatao kay gihimo man sa Ginoo nga immaculate. Mao nang pagkamatay ni Mama Mary pareho ra siya natug. Diretso na dayon siya gipasaka sa langit lawas o kalag. Mao nang karon tuan ni si Maria tapad sa iyang anak kinsa mao nagmadaugon sa sala diha sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon sa mahigugmaong kayong pagsugot sa kabuton sa Dios hangtod gyud sa kamatayon sa krus. Mao nang si Jesus wala sad madugta. Ang iyang lawas wala madugta. Kay una, ang iyang lawas, ang iyang pagkatao, gikan man to ni Maria, wa na may mansa sala. And therefore, labi na gigipuy-an ni sa bugtong anak sa Dios,
sa pulong sa Dios nga mao nagpakatao ug ang iyahang pagkatao gipuy-an man niya so tuman yung kamasinugtanon sa kabuton samahan. Sa may gugmaon kayong kamasinugtanon sa kabuton samahan. Mao na nga ang iyahang kamatayon maoy nagbuntog sala. Mao na nga dili gyud magunitan sa kamatayon ang lawas ni Kristo. In the sense of madugta kunili nagmadaugon sa kamatayon diha siyang pagabanhaw ug karon tuan na gyud siya sa tuo sa amahan. Amen. Kinahanglan siyang mamatay kay ang bayad sa sala kamatayon man. Siya man ni anhi aron pagtubos nimo, pagtubos nako, pagtubos natong tanan. Mao na nga ni anto siya hangtod gyud sa kamatayon aron mabayra niya ang sala. Kay mao man ay silot sala. Silot sala ang kamatayon man. Si Jesus siyang pagtubos nato ni buntog sala. Diha siyang pagpakamatay aron mabuntog sad ang kamatayon diha pinaagi sa iyang kamatayon. Amen. So mao na ang tinuuray nga healing. Amen. Sumasahan ay sa Ginoo. Mao na atong iampo nga mga tao makarealize yun nga ang healing dili yun ni ang physical mao'y importante. Ang physical, of course, daghan mga tao giayon ni Jesus aron mapadayag nga siya ang maghatag sa kinabuhi. Okay? Pero ang priority yun sa healing, ang ato yung relationship sa Ginoo. Amen? Dili atong katagbawan, kundi katagbawan yun sa kabubuton sa amahan. In other words, ang healing, consecration yun nato sa kabubuton sa amahan. Mao na nga ato ning klaruhon, no? Kay usahay mag-expect gyapon ta nga ato gyapoy matuman. Mao na nga sa atong mao man ni tabo actually sa mga taga-Israel. Naarabay panultihon nga you cannot argue against success. Hello, di ko nakaka-argue against success. Nga man, kay ang tao nga successful, di yun na siya modawat nga failure siya. Kaya, ka-successful na ako. Mauna akong achievements, mauna tanan. Hello? Di yun na siya modawat. Maunang naglisod yun ang mga propita sa panahon sa success sa Israel. Kano sa amin yun ni ang ang apex, ang kinataas ang punto sa success sa nasod sa Israel. Nagsugod ni David. Kay nagmalamposon ni Diyos David pagbuntog sa iyang mga kaaway. Unya karon si Solomon hinalad man sa tudaan sa Ginoo ni David. Mauna kay na mahinulsul mas David ato atong timan-an nga si Solomon bunga baya ni sa iyang pakigrelasyon ngadto kang Betseba. Kinsa man is Betseba, asawa ni Uriah, kadto bang babae nga naibga ni David kay nagsuroy-suroy siya sa iyang tore, nakakita siya na ibabae naligo sa ubos. Pobre man ni kay sundalo man ang iyang bana. Natural naligo ra ni siya nga kana bitaw ali-ali wala gani atop. Libot ra bag-ali. Dili siya makitaan sa iyang mga ka-level niya. Pero kung naa story, kita kay babae dito naligo. Naibga ni David. Maotong iyang patawag. Nyawa taon kabalibad ang babae, ang sugo gusari. Naingon mang hari, kinahanglan magduog ta. Kay naibog kay kunimo. Ang nagduog sila. Pagka mabdos ni Betseba, ningon ni siya hari, talahurong hari, I am carrying our child. So, sa gibuhat ni David, di siya gustong mas skandalo. Mao nang buot niya taguon. Okay?
Unsay ang gibuhat, gipatawag niya si Uriah kay sundalo gud, papatawag pa uli sila. No? Gipangumusta ran David, kumusta man dito gubat? Ingon siya, kuan man noon kanang nagbadaugon man ta talahurong hari, pero lisod gyud kay lig-on sad kayo among kontra. Mao to nga siya, sige, pauli dito sa inyo. Wa man na mo pauli sa Uriah, ngano man kay dedicated man kay siya siyang pagkasundalo. Dili makaya siyang konsensya nga modug siya siyang asawa samtang iyang mga kauban halos way kaon, halos way tug kay 24 hours ang gubat, adlaw gabi ang gubat. So di naman siya dito na siya ipon sa gwardiya sa ginarian, no? Pagkaibaho ni David nangawot ng tingali siya siyang ang nituhan na ako na nagipauli. Nga naman, kay kung nipauli pa to, nidug pa siyang asawa, matago gyud ang sala ni David. Maangkon ng tasbana. Amen? Mao to siguro nangaot na si David sa ang nituhan na gipapauli, wa man pauli. So saya gibuhat, gipakaon niya daghan. Kana pag yung mga aphrodisiac nga pagkaon, kana makapadasig sa kauwag ba? Daghang pagkaon, gipainom pag yun. Aphrodisiac gyapon mga bino, aron mo pauli sila. Apan wa man gyapon mo pauli, dito naman gyapon ipon sa mga nagwardya sa ginarian. Mao to sa karatol ni David, wa na madag kaot sa nisuwat na noon siya. Nisuwat na noon siya. Unsay ang gisuwat? Kisa iyang gisuwatan ang commander sa dito ba? Ang commander in charge dito sa gubat, iyang gisuwatan nga ibutang ni siya dito sa dapin diin grabe ang lig-on ang kaaway. Unya atras mo. Sa ato pa ipapatay ni siya sa kaaway. Hello. Hello. Aron gyud matago. Kay kun namabdos ni bayhana, nyawa na ibana, awa na mo reklamo. Amen. Naklaro? Nya, iya lang itong adapon, mahiro pa siya. Kay biyuda na taon, mabdos na ba, ari lang ito nako. Hiro pa siya. Pero ang matago sa mata sa tao, klaro man kayo sa Diyos. Amen? Mao nang giingnan siya ni Propeta Nathan, talahurong hari, unsa imo ikasulti ni ini. Usa ka tawo nga dato daghang kay siyang mga hayop pero naay ni abot nga bisita imbes giihaw niya nagkuha sa usa siyang mga hayop, ang hayop siyang silingan mao iyang giihaw. No? Unsa may imong kasulti? Ingon siya angay na siyang silutan sa kamatayon kay nganong daghang kay siyang mga hayop unya ang kadto yung usar kabok hayop sa iyang silingan, mao iyang giihaw sa dihang naa siya panginhanglan. Mao giingnan dayon Propeta Nathan, ikaw na, kadaghan sa imong asawa, kadaghan sa imong concubines, unya karon imo pag yung giilog ng asawa sa imong sundalo. Unya imo pag yung gipapatay ang imong sundalo. Mao nang sugod niya to giingnan gyud siya. Ang espada dili mo biya sa imong ginarian. Daw samag kana espada nga nagbitay daa sa babaw ginarian ba, anda mo tusok nila. In other words, naanay tunglo. Amen. Kay ang kinabuhi sumala sa kaalam sa Ginoo, cause and effect ni. Mao na nga kon pilion nimo ang supak sa kabuton sa Dios, na agyoy bunga nga tunglo. Amen? Samtang pilion mo ang uyon sa kabuton sa Dios, moabot yun ang panalangin. That's why, gisummarize na ni Kristo di sa Ebanghelyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the other things will be just added unto you. Mauna, in other words, kung makamao lang yun tang musunod sa kabuton sa Ginoo, then makaawit ta sa Salmo 23, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall be wanting.
Ang Ginoo mo'y akong magbalantay, wa gyoy magmakulang nako. Pero daghan kayo kulang. Nga naman, kay nahimo man tang mapatuyangon sa gusto. Mao nang giingon din ni Habakuk. Okay? Nahimo man tang mapatuyangon sa gusto. Unya, kung mapatuyangon na ba kas gusto, hello, madugay ang sala, mao naging maghari sa mong kinabuhi. Tinoo, dili. Kasuway mo, wala. Aw daghan deta. Pareho deta, no? Sa dihang mapatuyangon ko, kay moingon rin ko sa akong sala, sa akong tao ramang guta. Sabta lang ko Ginoo. Sus, makasala, bito ko ng gabi kumpisal ko kalasitis buntag. Pag human ako kumpisal, balik magulito sa akong giadtuan. Nakasala na po ko pag alas 9. Maog yapong sala Kangawot nagukos kung unsa naman ko ani, nagapos mo ko aning salaan na. Mao to nga, ningon ko Ginoo, maluoy taon ka nako. Luwas ako ani. Unya, naamo ko misa alas 12. Unya, mortal man tong salaa. Mao nang kinahanglan ko mangupisal gyud. Kay di sad ko ganahan nga mumisa ko naa salang mortal kay nakaibaw ko nga kung naa ka sa salang mortal unya mumisa ko madungagan gyud og mas grabe pang salang mortal. Unsa man ni ang sacrilege? Kay pagpasipala sa kabalaan sa Ginoo. Kay ang pagmisa ang Ginoo man ay naglihok diha sa pari. Unya ang imong pagkatao mansado sala, then imong gipasipad-an ng Ginoo. Nga maoy mo gamit nimo. Amen? Mao na ang sacrilege. Mao bitaw nga, kung naamoy sala, bisag dili tangali kayo dako, ayaw lang yung kalawat una. Kumpisal yun una. Amen? Kita bitaw, kung kita na to atong plato na hugaw, maghuka di ka. Hukaran din imong plato nga hugaw. Unsa may bato nimo? Di ba imong hugasan? Unsa man na pagkaon ngayon tanon na nang imong gikaon pero imong gilimpiuhan. Unsa pagkaha kung pagkaon nga kalagnon dili ba gyud angay limpiuhan. Amen. So mo na angay gyud limpiuhan. Ito salamat sa Ginoo. Unya ingon nako mangita ako lain pare akong kumpisalan ka mauwaw nako. Hello. Mauwaw nako. Pero salamat sa Ginoo gilamdagan sa ko. Kung magpadaog ko sa akong kauaw, ako o gihapong kagustuhan may akong gipaundayunan. Mao nang kinahanglan mo balik yung guspari nga akong gipisalan. Ang kuno yun ako, nga ako to gariha, nga alas 7 buntag, nang umpisal mauning salaa, karon na po alas 10, umpisal na suko, maog gihapong salaa. Kaya nibalik ko dito, nibuhat gihapon sa maong sala. Amen? Og salamat sa Ginoo tungod di adto kay nahimo kung kana bitong mahugno ni jud ka. Usahay tungod sa kahadlok sa imong paghugno, ana pa ka mga mata. Usahay kinahanglan ta maglinog aron ta matayog. Amen. Amen. Okay? Kaya actually kanang Santa Rosa tulo mo ko katuig dito. Okay? Ang mga tao dito, murag deboto kayo sa Ginoo sa ni Santa Rosa. Pero daghan kayo sa mga tao dito, patutuhoon kayo. Hello? Daghan kayo sa mga tao dito, patutuhoon kayo. No? Mauna nga sa procession, kana bitaw Santo Encero, naputol kitang kumingking Santo Encero, kay gihimo man nga, asaon man, himong, asa? Anting-anting, mahimong, kanang ingon nilang, kanang panangil sa panagat. Hello? Uban, himong panangil sa tari. Mao nang naputol kumingking sa Santo Encero. Patay ng Ginoo, ikuha pag yung kumingking. Hello? Meaning, sayop yung kayo. Mao na nga daghan kong nahimong kaaway dito. Sa tulo ra ka tuig. Nga naman, kay kanang mubo ra ba imong panahon, dugay kayong makasabot ang mga tao. Amen?
No? Mao nang pagkaibaw nako nang ko basin gitay og gunes Ginoo aron ta makamata. No? Mao to nga salamat sa Ginoo tungod sa pagtayog niadto nakabiya jud ko atong salaa. Okay? Nakabiya ko tong salaa. In fact, ako lang yung klarohon, no? Di man tingali mo mas scandalize kay makasala gyud tang tanan. No? Kadto atong panahon na manggod, gusto mo ko magawas pagkapari. Kadtong babae nga akong gikaduog, madrihonon to. Gustong magmadri. Pero ako mas ang giingnan, magmadri ka, magawas mga nikos pagkapari, mag-uyab lang tao eh. Hello? Maunay ni tabo, tinuod maunay ni tabo. Ug nauyab ko sa nako. So, salamat sa Ginoo kay nakaamgon ako no sa akong kabuang. Ako siyang giampo, Lord, kung unsa magyud iyang bukasyon Ginoo, palihog ibalik ana niya Ginoo. Bisan ang iyang virginity wala na tungod sa akong kabuang, tungod sa akong pagpakasala, naangin ako siya, maluoy ka Ginoo, ibalik ana niya ang iyang bukasyon. Ug salamat sa Ginoo, more than 30 years na siyang madre. Okay? More than 30 years na siyang madre. Okay? Pero karong bag-o, napare man sa iyang manghod, wa gani ko motambong sa ordination. Bisag sa Kristan to nako dinhi, ngano man kay di ko ganahan nga basin naapay nahabilin sa memory sa basin mapukaw o niya. Di ko ganahan. Di ko ganahan. Di rin ako o diha niya. Amen? Kay kana biyang mahinumdum ka sala o niya usahay mo, cheres pakasala. Maingon ka, nindot biya sadto. Nindot biya sadto. Tamis biya sadto. Sala na uy. Because you are releasing in something that is sinful. Amen? Amen? Mao na hinungdan, wa ko pakita niya sa ordinasyon siyang manghod. Okay? Kay gusto ko nga dili na matandog pa. Kay gusto ko mamatay na gyud to tanan sa akong consciousness. No? Mao na nga dili man mawa sa consciousness in the sense nga makalimtan na gyud nato tanan. Kay ngano man mablangko sad ang akong consciousness sa atong mga tuiga ug mga adlaw. I mean, besides, ang lessons, dili na hinuon ma-concrete kundi na ko mahinumduman. Pero salamat sa Ginoo, wala na ko i-desire anang mutanga. Amen? Amen? So, mao na akong pasabot na usahay, kinahanglan yun ta pukawon. Mao nang, kung muingon ta nga dili na tunglo diha, kabahin nga po nas tunglo, sa kinaunahang tunglo nga tungod sa sala ni Adan ug ni Eva. Kay ang kalibutan wa gyud unta na defekto sa wa pa makasala ang tao. Amen. Mao nang ayaw magtuo niya na kaingon explain away sa science nga natural calamities is bound to happen. Kining natural calamities naa ni siya tungod kay ang kinaiyahan naa pa may efekto sa tunglo sa unang sala ni Adan ug ni Eva ug sa sulang sa mga sala sa sunod pang mga generations. Amen? So mga pangayuon ganato nga maayo ta. Mga ayo ta, mga balaan na gyud ta, ma-consecrated gyud ta sa Ginoo. Mao na ang kanunay nga emphasis nato sa healing. Dili ang physical. Of course, ang physical mo-follow na kay ingon ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the other things will just be added unto you. Amen? So palihog, atong pangutano na itong kagalingon. No? Kay mao ni defekto sa Kapernaum, sa Corazin o sa Betsaida. Imbes nakasinati sa las gracias sa Ginoo kay mao man nagiingon sa Ginoo mga katawhan nga nagpuyo diha sa kangit-ngit, nagpuyo sa landong sa kamatayon, nakakitag dakong kahayag kay niadto mas Kristo dito aron dito siya magsugod pagwalis maayong balita.
Pero ang mga tao dito nga naka-witness sa milagro, nagtuo naman hinuon nga mauni mga milagroha na hitabo nato kay angay rani nato. Naglipay na hinuon sila sa milagro instead of naghinulsol sila mga sala tungod kay nasabtan nila ang tumong o ang tuyo sa milagro. Amen? Na proud man noon ang Corazin, na proud ang Betsaida, sabot na ang Kapernaum. Kaya ang Kapernaum, maong magyuni ang lugar, diin si Kristo, ni puyo na uban ni Pedro. Sa dihang active na sila sa ilang ministry. Proud na kayo sila kayo. Usas among mga kadugo dini, kay kamiguhan dini, ka mga barkada na mo sa una, karon na himo ng miracle worker. Kaya dili rabi si Kristo mo naghimog milagro, bisan mga apostol nahimo ng milagro. Amen? So sa ginangatan, mao na ingon si Kristo, ikaw Kapernaum, buot kang ituboy ni mong kaugalingon sa langit, ibalhog yun noon ka sa impyerno. Kaya na misunderstood nila ang presence o ang milagro ni Kristo. Amen? Mao na kung naiusan ninyo din magmilagro, ayaw ipasigarbo. Pasalamat as Ginoo kung tinaag na itinuod nga milagro, pero ayaw pasigarbo. Kaya ang milagro, pointer na nga ang Ginoo gusto yung mulihok din nato. Therefore, all the more maghinulsol ta, aron all the more ma-available ta sa iyang buhaton, dinhi nato ug pinaagi nato. Amen? Kay kanang milagro, dili na atong buhat nas Ginoo. Amen? So, wa gyud tayo angay kapanghambog niya na, kay wa tayo claim niya na. So, maunang, sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, mohimo mo magbaruganan para niya karon. Mubarog mo? Mubarog? Hello? Nganong importante man ang pagbarog? Kay kung dili ka mo barog, wa kay baruganan, kanunay lang kang magpaling-paling. Amen? Mga bitaw na mo, na ako na pamalungan ko ng Pilgrim of Hope. Kinahanglan mo barog ta, aron mo panaw yun ta. Amen? So karon, no? Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo nga nibuntog sa sala, nibuntog sa kamatayon, nibuntog sa yawa, isalikoy ba ninyo yung mga sala aron mabuhi na mo diha sa kagawasan sa pag-aanak sa Dios? Isalikoy ba ninyo pagdani sa lautan o pagpalipon sa sala? Isalikoy ba ninyo si Satanas ang amahan sala o prinsipes kang ngitngitan? Puyo na ba mo sa iyong pagtuo sa Diyos amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta? Puyo na ba sa inyong pagtuo kang Jesucristo, iyang bugtong anak, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ni Maria nga Birhen, gisakit na ba sa Poncio Pilato, na matayo gilubong, mikunsan sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagaligod sa tuo sa aman, nangaliw po lang kanato, mubalik niya siya, pagkukom sa mga buhay sa mga minatay. Puyan niyo ang pagtuo niya? Pagtuo niya ni Kristo? Pupuyo ba sa iyong pagtuo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, nga gitugod ni Kristo aron magsangyaw sa maayong balita alang sa kalusan sa katawan, sa kayusahan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, us kinabuhing dayon. Pupuyo mo sa pagtuo? Karon, kung nagpuyo na tayo sa pagtuo, mupili ba sa tang ato na yun ihalad atong kinabuhi sa Ginoo sa pagtuman sa kasuguan? Ihalad ninyo? Oh, sige. Kanara bang paghalad, ikaw rin makahimo niya na. Nobody else can do it for you. Ikaw personally, may makahalad sa mong kaugalingon. Lord, my life to you I bring. Make song I have to sing. Be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time, you make all things beautiful in your time.
life to you I bring, make song I have to sing, be to you a lovely thing in your time. Lord, ni aning imong katawhan sakop sa Sacred Heart Charismatic Community. Naghalad mi sa among kaugalingon. Dawata may Ginoo ang kunami. Bosat tabangi gud mi nga maabli kanunay ang among kasing-kasing sa paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Tubag, Ginoo, bukha ang among kasing-kasing aron paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Ginoo, usab mong kasing-kasing. aron sa paghangop Sa imong paghari dinhi kanamo. Nga ang simbahan mamahimong instrumento sa pagdala sa katawhan balik ngadto sa panon ug mag-andam kanila aron makasulod sila sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga kasing-kasing aron paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran magtambayayong sa pagdalag kagawasan og dignidad alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga kasing-kasing aron paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Nga mabag-o kita matag adlaw kay mituo man kita sa pulong sa Dios nga nagtawag kanato ngadto sa mas arang-arang nga pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among kasing-kasing aron paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Nga sila nga naluya tungod sa sakit ug balatian makapaniguro sa gugma ug sa suporta sa ilang mga kabanayan ug mga hinigugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga kasing-kasing aron paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga kasing-kasing aron paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Nga ang walay katapusang kaluwasan ihatag na ngadto sa matuuhong mitaliwan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, bukha ang among mga kasing-kasing aron paghangop sa imong paghari dinhi kanamo. Tunhay nga amahan, ayuha kami gikan sa among pagkahakog ug abliha nga among mga kasing-kasing sa pagdawat sa maayong balita, sa pagdawat sa imong paghari ug pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tungkol sa
Isa ko ng kamot sa mga lawat, Pi. Ipa. Pwede i-hapter. Ah? Okay. Kini pila na? 35 ni? Ha? Basig kuwang na yun. Laro ha pag-ihap. Karon mga igsoon, mag-amputa nga atong hala, dawaton, ug makapahimot samahan, makagahom sa tanan. Alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa Kasalanan sa iyang santos na simbahan. O Dios, sa kaluoy, dawata kaning among mga halad, ug himua kini nga tinubdan sa panalangin alang kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo imong anak among Ginoo. Siya mo ang pulong, pinaagi kaniya gibuhat nimo ang kalibutan, siyang manunubos ng imong gipadala kanamo, nahimo siyang may lawas gahom sa Espiritu Santo, ug nahimong tao, gikan ni Maria nga ulay, tungod kanamo midopasiya sa krus, aron pagbuntog sa sala ug sa kamatayon, ug sa magpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong santos nga pagbuot, ug ipanag-iya niya, alang kanimo ang usa ka balaan nga katawhan, ug busa, uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awi. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gani ka o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu or pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag paan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana.
kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat, kanimog miday, mihatag na ini nga to siya mga tinunan, nagmiingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gi kaniini. Kay kini, maong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo naman, si Kristo naman, si Kristo balik Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, ninigpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kaimo kaming giisip nga ngayan, nga matubang o moalagad kanimo. Himua nga kami, nga mga lawat nining lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among arsobispo, uban sa tanang mga kaobispuhan ug mga kaparian ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumay usab ang mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daigon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, deha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa pasalamatong kasing-kasing, sang pito nato ang atong amahan sa langit. Pangayoon nato, moabot yun ang paghari sa atong kinabuhi. Mao na'y matuman ang iyang kabuton sa adlaw-adlaw natong pagpuyo. Ang imong ngalan, umabot ka na mo, ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka
pasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga panulan. Inunuwa-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang dahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manausap kanimo. Pakita ti mailhan sa atong panagdae diha ni Kristo. Sa mga sala, kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Rosario, nagawagtang sa mga sala. Kaluhi, kaluhi, kaluhi kami. Rosarios, nagawagtang sa mga sala. Sa Diyos Aniya si Jesus ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gitawag aron moapil sa bangkite sa Ginoo.
Buhi ang Ginoo nga naghatag sa iyang kaugalingong nga kanato. Pinaagi ni sakramento siyang lawas ug dugo. Buhi siya nga niya dinhi sa altar. Siya atong Ginoo, siya atong mananubos, siya atong maluluwas. Mo nang karon gisultihan mo gyud ta nga naagoy tunglo efekto sala. Mao nang pangayoon nga nato nga ato naman siyang gikalawat nga iya gyud ang ayuhon sa tanang efekto sala, apil na ayuhon niya ang atong yuta. Atong awiton karong Heal Our Land. Humble themselves and pray. They seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. I will hear from heaven and give their sins. I will hear from heaven and heal their land.
Forgive our sins and heal our broken land. Lord, amo diyong ipangayo. Ngay mo ming bag-uhon o ngay mo ming ayuhon, Ginoo. Kay kami may imong gipialan nga modumala sa kiniyahan, modumala sa kalibutan. Mao nga sa pagkasala ni Adan ni Iba na angin gyud ang kalibutan. Ang karon, Ginoo, bag-uha mi. Ikaw man nag-ingon nga kalibutan na himong tinunglo tungod sala sa tao. Karon, Ginoo, ayuha mi, bag-uha mi. Kay ikaw man nag-ingon nga ikaw gyud ang Dios, our healing God. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word to heal your disease. I am the Lord, your healer. Atong tubagon sa pagtuo. You're the God that healeth us. You are the Lord, our healer. You sent your word to heal our disease. You are the Lord, our healer. Yes, Lord. Ang imong pulong mauman si Jesus, imong anak nga na imong tao. Amo naman siya gidawat, Ginoo, dinhi sa santos nga pagkalawat. So Lord, ayuha gyud mi. Heal us, O Lord. Heal us, O Lord. Heal me. Heal us, O Lord, and we will be healed. Save us, and we will be saved. Heal us, O Lord, and we will be healed. You are the one I praise. You are the one I praise. Yes, Lord. Angay gud nimo, Ginoo, ang tanan namong pagdaig. Angay kanimo tanan namong pagpasalamat. Angay nimo tanan namong paghimaya. Atong katahon ang majesty enthroned. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
Yes, Lord, angay kanimo tanan mong pagdaig. You are the Lord of Lords, the King of Kings. Yes, daigon ka Ginoo. Daigon ka Ginoo. Simbahon ka Ginoo. Pasalamatan ka Ginoo. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Daigon ka, Lord. Yes, himayaon ka Ginoo. Angay kanimo ang tanang dungog ug himaya. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Angay kanimo ganang pagdaig, tanang pagpasalamat, tanang pagsimba, tanang paghimaya. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. So Lord, amo itong ipangayo that you be exalted over all of creation. Yes, Lord, that you be exalted over all the whole of creation. Yes, Lord. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory, yes, Lord, let thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. O Ginoo, himuang kining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo mauyang kadaugan batok salaw sa kamatayon. Magdalaon ta kanamo sa kalawasang tunhay o maghiusa namo ngadto kaniya, tipon kaniya sa himaya nga walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Manalangin, mag-angkon, mag-ayo, magpalambo kaninyo ug magamit ninyo ang Dios magagahom sa tanan alang sa kaymayaan sa ngalan ug kayuhan sa katawhan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.